در رئیسم خورس ایرستون. اما الخورز رئیسم تسعة على خاطر. ازمک تا با خدزه کنه اما تا وی نسان کنه گریب تا کیسار خدزنده. اما دکتر تکو زن صافت اما گریب خدزه ایمونون سیستما لمقدر کمان هو دونل. وی تا خیتا آرخ در قاوخرن ویتامین C قصدک پرودکته. Făsăger bolaudama făța gozaltărolau dima codendar gorată aftana Respublikai dar fafıldar vaye virusunistay rınçıntınımaц. Kat fazza qarn bunğatay baruxskanıt sarjıtı zardata ve tarxiba xizan qava alı xuzunistay. Ama naman qavagu immunitet fafidardar kanın. Doktor takut fazağın çaftamay xurıtınta ama qarn satagvaldafnımat samın sayrak farazıl aday mac immunitet fafidardar kanınan. Falakuska çikanı ve çadamyal kaman axan fatatnay. Ama vatta xustay dartarmas payda kanani salı xuzun خزارون فرستایدر و ما خال سرتای مدر خطای که نفخ کرده جت دونی پایدا ماسته مده خیزن خوز پرودکت در افتا خوینگادمون خوستای خیزن نیستن خما پایدا کننز فدال تایفسته مدر و من مسته اداسم خوز تا کننز خورس شما مفرنچنویت خیلی پروتیف گریپ آرازم پریفکو تا نخی قاقنم غزاله من نارود نیست استفاده های نور خاخ تای پیدا کنم بولک ساو بولکای افتا بیرش هم ایدرتن ساو بولکو خفنم خورز برونختن هنگ جبخ شمای گریپای ما فرنچینه وید خیلی نماک پریفیفکا تا ما کنم باید آستینن ای رازنی چای تسا رازن باید درختاینن رو بخستم سبانازم کرده جتای بیرتن و سیرستجی سال در خوز پایدای اولتا اما خوز کننز گریپ اما خدسکن نیسته خوز کننن فلکای زغنه قو کرده جتی مار خواهین قو آرخسکای و من اما بدونای بیرتا و ینز قستم آلچی سپایدا نو آدای ما جارگانیزمن فلا آدای ما کفرنچن و تا انامنگای در قو دختر ما باخاتن سوچی تفاتی ما خاری با تارنورد پاتسا خدونجلی رادیو کمپانی ایر گریپن ما خورز و سپورت و در نعامونه گاگوته آنایما این مسارازم гимнастика. Вдох глубокий, руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Общеукрепляющая, утром отрезвляющая, если жив пока еще гимнастика. Общеукрепляющая, утром ободряющая, если жив пока еще гимнастика. Дарайсом хорзи рестон. У всех кардиотренировки ассоциируются с чем-то очень нудным или скучным, и мы думаем, что это только бег или прыжки на скакалке. Сегодня мы будем выполнять некоторые интересные кардиоупражнения. Старайтесь делать каждое упражнение не менее чем 1 минуту в 3 подхода. Первое упражнение называется баскетбол. Мы будем опускаться вниз, как будто бы брать мячик, и закидывать его в корзинку. На выдохе. Второе упражнение – выпрыгивание в приседание с махами руками. Прыжок вниз и вверх. Следующее упражнение в этом блоке поможет вам нормализовать дыхание. Делайте твист бедром и тянитесь рукой за бедром. На выдохе. И последнее упражнение. Поднимаем руки вверх и на выдохе тянем колено к рукам. Это упрощенный вариант. Если хочется поинтенсивнее, добавляем прыжки.
Заряжайтесь энергией и будьте здоровы. Общеукрепляющая, утром ободряющая, если же пока еще гимнастика. Çösel faslarına bir bosa uzan istemediysen ozak, ama en bon kalmakasa muhtal ne efir doktor kanam. Царда ил қалзак дар профессия кушчета абун сон канен сабарак бун гаве эн сармогон да ян сон канен ройд той дуамин фецагам озай фастама. Estăm noyabrını son savıq san adamın firdəxçini məqəlzək fəsivədə klubu bun, oma kaveni bun. Atsı bun evzər stərçit kaveni ıxsan adamın klubu prezident Aleksandr Maslikovun affəməgəskəm. Cimə estəm noyabr çəmən. Min farasədəx sayfıt zəgəmazı fıtsak hat televin nadı firi ratsit atsı qəlzək teleprojekt. Vay fəstəkədvir astəratı duətlər atsı klubu sis varzun kut kəstərtən aftə xistər fəltərtəndər. Nərikun televin nadıyız bir alı xuzun xir xəfsən alıvərtdə qəlzəgəmə muzikalunta. فلوات ترسيخ سنة برجع خيسن كان قلزك أما فردخ جنت كلوب كافين نرتكلم بنقدر أرزود زستم يسر است هستوريل كدرايدتا أما تسمن خم بابولارو نسيس اندر على ورتخسن من فرصة ده صيفت سجما زي فستم قلزك تكلوب بيرا يفنزينة تبافزرستا أما نر أرفل بون سكافين مكسم وفي دار جندر صد دون فنزم ما من فرصة ده استاي إخساز مازه أما أفتم يراتد إفيرم نخز سارزجا كلوب أفتر تودست كلوبان يخي خياديش تسخدك أمونك تزود ألكسندر ماسليكوف كاتفستا درسيس كلوب بريزيدنت كافين فتساك چمبيون السيس أديسة باتسخدون أونيفرسيتي كاماندا قلزك فسيفدون كلوب هستوري بيرت سمديسون كاماندا تود فلاتز سايرت فدن وقتوي ندو أفسمرون بستاي كاماندا تا ودونستد زوجي قو كاماندا بيراميدا أما كاماندا نارتا أبخازي سخوم ودونن سنومر تخاستر تسدست كافين سغزارين فوندما أبخازك تدو من سبرا مازا سيست كلوب چمبيون تا فلوي فستا در سقلزك نومر تخاستوي آدم رازما إيرستوي نا كاماندايما يومن. Естественно, мы лучше. Почему это вы лучше? Ну, элементарно, посмотри, как мы выглядим. Посмотри, какие у нас пиджаки. А? У нас такие же пиджаки. Но у нас они застегиваются. Иди сюда. У нас тоже? Да, но у нас у всех застегивается. На нем тоже все застегиваются. قلزك ما فيردخ جنت كلوب ارمستخصون زيناد نخس آدمن فلمايا نسانو كرديم بانگوم كنن اندر ما اندر آدم خطته سمي سيخسم ماوا راسون خيتن زينتم ويدز آخم نومر تكتس تست كونكم مخست نخمه ستيما ورسي اما ايرستون ام خلار زينادل. Хотите присоединиться? Да! Что ж, ознакомьтесь с Конституцией России, если вас... Присоединиться хотим! Сейчас, секундочку, мне нужно посоветоваться. Хорошо. Охрану позови. Охрана! Мы здесь! Ваше Величество! Ваше Величество! Там шведы под Полтавой собираются! Армия! Ну что, россияне? Защитим Родину, а? Да не вопрос! Пойдем вообще! خود ساریرستون در ود اما تانوغه افزار آخم کامانداته ایوغود رستجی نمود خودک زونا کتس امبرت کود تا انشلاکته قگاگن نرتک کاماندا نپرخ ستایتا فزند یونیورون کاماندا اخسردس پلوس یسر غلوت خاصیت میخایل ماخ نفس ایس اما تا ماخ مدر که فزن زن آخم کاماندا کتس افسمرون زوجی قو کاماندا یا وسخیز زن قلزک اما فیردخ جنت کلوب علیم من Юниорка. Эх, юниорочка. Эх, Ренатушка. Так, свободны. Хотя, не, подождите. Я с вами. Мы не отдадим ни метра земли, а сети. جیوتا اکسانا پاتسخادون تلرادیو کمپانی ایر Aladajmok dar sternasanyag dettei tagbokozten, valdaj dar tasulgojmok, sulgojmok pojdo kajna olhozom grém tejfalaz, makor bola lubat grém takoma faiva, ujte hajma. Ceskum kana encelte.
سوانتسا نالو دلگوی مقدار روارزه راج مواد بینون تفدارن سیراک فرس فلان رستک فیف تا سیز خیر خفسن فلان سوانون کنه زوناکت کم امت سولیست سوان کنن و خیر خفسده بسته گنن نیمه بافیدا سترارخ Ervlazlar braqanyerti kuxay anaza konagırtsava bira qattak sırtdan. Bu donıqsan vay axam tədarkaytstan səni məcucuz ama bu məgəskə xastırcıdıstı sırxçinigməm. Falayu ay və qatıraday məktəvi dar naurumı amasa kanun dartlar kanınc. Na respublika xica odra xaskazaqon məgəskə cara goyçuya marak kana anaza konakasak çaxsa və don savcıstı ivargond. Axam bardinat xasınskul yuridikon afta fizikon goymaktədər. Geologi, ekologi əmərc payda kanada komiteti sərdar bestautu balakot zaxta bu məgəskə anaza Законайстер чамара канакасак чахса будом масакуз комадарои райони милиции кушчатадар. Панды мазагына вей тропистик. Харандата кандер тегесту майканиш нахи бенатун касот. Ма шада комаша участковый ме бошам фин хола майдам кашершиди чидамер болосту. Я сис ме фештровка. Фештов я бору итхама зогатам кома каса хауш ургант кушчатан фин фештрофа камен я чидарна фазинжидис. Касаган хер мана фичоксин тебрефеста ма нохсин борнали хамерин долга канж. Ма уш тернамис мана я притухта чисто дума гецелдата кашер. Касок дома шевалама. Мама колич шейкро, а фастамас шенжме. Хегоген удунда токехтите читартари мортуйовун цус фахоздари. Цара гойтунум хагмакатстан наймарны бархастырцыдыстычи qattak kad wert ruvas tarqus sagot amandar sirtda. Zagam sagot ana barayske çamarawy qomay var bafida avday avd min sumı. Ana zakuna kasak çirtsaq savita artamin sumı. Pestaut bala kudrazırta uma gaska razdar çwankan machitset voduna lavert litsenzita falanır oydar niçualisi. Şalma iqdo fazno şon kanan iqdo. Bad makut qamarata mitsizok. وتر چسان گمرده ما شنچکو کلتون کپ کنچکو بخت لاشنچکو شلد مثلا مورا مجی قگاگن نیکه شخصم بودم سezon kuşava و تر رقم مغزونم فلادو مخفرس کدر نیکو با کنش ندارم میگیره با فرسن بودن میگیره قم ازونم من یکو ماشدیس مشدر قم مورا شدر ست قم مورین هر ستن من سسیزون و من فزجه من فزگه کساگ داون رستگو من یا آخسن برنای انگوره در نه آخسن بر فلسطین زخت اقدام کو من گزلدت کدونسته کدم سن بوداج دو مهدوم کد نفنال اشتر دونه آخسود سرده زمگی فلا ویدت سمیتم نخور خاطیا بیره کمت من بیره خاطر بمبستوی Nefs bavaraniz ama karz mazalta raysını festivagan kayfakat darudzen braqanyerti nemaz ama baqa qat kair savzen nerze fidez qattak sirtda ama marxta stayna datta fasavartsta. Kokoyte Anjela Kotste Raul Tehtediana patsa xadundili radio kampaniyi ir. درایسم خورزیرستون آل خاطر والنوگ بون شود خورزای امر السوق دایم ما وقتم نای فیرما تنک خورزادای ماجم کتسو ارکستران یا سرقلبک پاتسا خادون ارکستران یا سرقلبک آیزلد آلچی در ایزونه آلچی در سوارزه ما خنوازه گوالتنینا امنزورم درایسم خورز Доброе утро. در بوزنگتن که نمر بودست نستودیما نینا فتاج در مفند بازونن ارکستر کد سفزرد پاتسا خادون ارکستر استفاده در استیفال سرای ارکستر کد سفزردیس آیزلد Оркестр создавался в 1996 году, это как бы мы выходцы из госансамбля «Симд». Вот в советское время госансамбль «Симд» гремел как ансамбль песни и танца. И там были и оркестр, и смешанный хор и там мужской, и женский хор. И в 1996 году по инициативе, не знаю, то ли правительства, то ли отдельных людей, оркестр и женский хор перевели в городскую администрацию, в отдел культуры. Тогда руководителем был Тимур Харебов, наш знаменитый, талантливейший композитор Тимур Харебов. Вот он и собрал нас, меня пригласили на работу руководителем оркестра, и, пожалуй, вот тогда все и началось. Ну, поначалу только оркестром, а вот с 2002 года я уже как художественный руководитель. Да, это было уже 19 сентября 2017 года. Ну, в данный момент у нас около 30 человек.
оркестра? Есть, ну, хотелось бы, конечно, пригласить, но... Не, явтен zeggen jullie gisteren korodemst, gaat er ook aan het orkestra kusten. Nee, maar van zeggen van ben toen even zo'n adamai, часовочка цухкундыстан. Ну, да, да. Хотя есть контингент, есть, но куда пригласить? Не, удундерса, кустен грасухт канчка zeggen ека. Масайрок хабартове, мак устой примиройстот, орфевен канам, төнгех сузгунен дис. اما وتخي در ان قران در قدرت انزغ یومیاگای کد کی نومای بالا ورتات فتاج در وین بودا کی نومای عبادتن و خی نومای ودیس وی اندر организацион ولت عبادتات. Через Министерство культуры огромное спасибо Жанне Виссарионовне, она поддержала меня, сделала все возможное, чтобы меня утвердили в коллегии, чтобы дальше пошло все. Ну, идея была спонтанная. Я прочитала просто в газете и поинтересовалась, как что, и меня толкнули на то, чтобы я собрала документы и представила свое произведение. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто доверил мне такую дорогую награду. Для меня она бесценна, и было нелегко, потому что я осознавала, что Тамерлан Зуцев это гений, режиссер, что он представил спектакль «Фатиму». Я и думать не думала, что как бы за меня проголосуют. Да композиции в горах. Лампенак дармунан разур кутфазендис, композиции кудрой гордис. Это очень сложно рассказать, я не знаю. Это, наверное, вдохновение свыше. და კოლექტივესტერუ мам форста ის кусу сойбарцодами молка мадариархи. У нас в коллективе есть самое главное взаимоуважение, чего нет во многих, наверное, коллективах. Мы любим друг друга, уважаем, хотя во время репетиции бывают и ссоры, и все бывает во время репетиции с моей стороны. Но после репетиции это все забывается, и как бы мы одна дружная семья. vergessen se concert met rochastem met berg wijn boyda و مامنا عدو مزدلنا كوسنسنا ومامنا سما در نين قال مكان فلوس راخستست سما يسا آيوا درافديش منا نخم انقران تبع اسمه كفين والوقت كان سجاي رفتونا رفتو مرسل نر orkestral سخستيس دو نرتها أزا ما سن алоз дарун вай концерта ви в год по несколько раз даже порой, да. Ви на моем хитан рахастастина мана Югой. Сольные концерты у нас бывают в год 3-4 раза. Ну, на мангай на фала приходится. Мы были в 2017 году на фестивале в Питере, где мы заняли первое место. И, кстати, жюри тогда оценило очень достойно в горах. Они посчитали нужным финальным номером пустить именно вот это произведение. Они именно тогда подчеркнули, как бы, когда, слушая вот это произведение, они правда находились в горах. И, ну, я как бы уже привыкла к этому произведению. Для меня там ничего так сверхъестественного нет, ну, как говорится, со стороны виднее. Kadam kod chiwar vesta و خدا государствует цолят государствует мах алцдер цемдискана. Нас было 30 человек, отправил нас в Министерство культуры, тогда министром была Устаева Мадина, она нас профинансировала, огромное спасибо. И тогдашний мэр города. Ну, мы планируем дать концерт до Нового года. Это, скорее всего, в конце ноября уже с обновленной программой. Мы работаем над новыми произведениями. Ну, место мы пока как бы не решили. То ли это в Чермене, то ли не знаю где. концерт под университетом. Это был самый один такой незабываемый концерт. И телевидение Йогу нас снимало супер.
По сегодняшний день я смотрю, не могу насладиться вот этим всем. Memo цимлис кане музыка такадун стовец композиции таудун рохассен незапис канен. Цемайсам оди мого машина дар хуса, хазар дар сам хуса. Исуно хам план. Есть, но нет как бы финансирования пока нет. И как бы мы даже не знаем, где мы можем записаться, то ли здесь, то ли во Владикавказе. Хотелось бы попрофессиональнее. Композиции только дров зарут оркестрой. Бо целс мазахас мана хай бо боцата канан. ما гонанисти захован на фанду. Я как художественный руководитель решаю, что нам играть, как нам играть. Я делаю аранжировки. Ну, пока у нас разногласий не было в репертуаре, как бы. Orkester takadunsten arech wat zerdens estradun zorgte kadun gitteste modeste udun orkester ta instrumental tarochasen sakhima masa sakhir duguno sarazens ut muzika fala instrumental мама каскат самодисун ролцава. Не, у нас есть попытки переложить эстрадные произведения, допустим, такие произведения, как «Опавшие листья», который пел в свое время Азнаур. Есть у нас современное произведение «Токката Поль Мурья». Есть у нас «Одинокий пастух», ну это как бы инструментальный. Сделать сейчас произведение Тимура Харибова «Маирстон». Вот я хочу переложить на наш оркестр, посмотрим, что. Оркестр имел занистен гресух Харибов Тимуран. Ирстунан канен мазорат. Ну, я ему много, у меня нот нет. Я ему много раз говорила, ноты. Сделаем. По твоему заказу. Хорс, вада маннагас катенг цемдисун нахосвакут там амам. Den nujder nazar da zaga zamaister dar antestanwo orach dar qosat man nertagat such kondes dodam utse khurs resucht musika utse resucht aizeldei zegaider ama nafandet samaida orach dar qusam teleunod dar magnitofon tayder ma samai fasorantam dar orach dar tsawot Buznek davan da orkestran akhamster kost kai kanut vitakhai ما يوم زغم درسهم خورس يرستون درسهم خورس يرستون
Здравствуйте, с вами передача «Интерьерные штучки» и Наталья Джоева. Я как очкарик хочу сказать, что очки нужно беречь. И беречь вообще не просто очки, но свое зрение. А сегодня мы с вами сделаем из нашего любимого материала фетра штучку, где мы будем с вами хранить очки. Для этого мы должны снять их размер, но сделать чуть-чуть шире, потому что очки же у нас не плоские, очки у нас с вами выпуклые, и чтобы у нас все прекрасно влезло. Вот мы сняли мерку и вырезаем. Конечно, предварительно мы все расчертим, чтобы у нас было ровненько. Вырезаем вот такой прямоугольничек. Берем инструмент и режем. Потом мы будем сшивать или склеивать, кто как хочет. Вот вообще очки – это очень древнее изобретение. Еще император Нерон смотрел на бои гладиаторов через шлифованный изумруд. Вот. И даже Леонардо да Винчи пытался изобрести контактные линзы. И, в принципе, изобрел. Но они были из стекла. Так что я немножко не представляю, как можно было их носить. Все-таки это изобретение было раньше, чем изобрели пластик. Вот у нас с вами получилось вот две такие детальки. Теперь мы с вами должны их сшить или склеить. Я их склею. Для этого я использую горячий клей. Эту поделку даже можно сделать с детьми. И потом, когда очки вам не нужны, их нужно закинуть в сумочку, у вас уже чехольчик готов. 2 секунды ждем, все приклеилось. И у нас с вами производственное испытание. Та-да-да-да! Влезла. И вот у нас с вами вот такая еще штучка здесь торчит. Мы сейчас пришьем пуговку, сделаем петельку, чтобы у нас все было красиво. Так, где у нас пуговка? Вот у нас пуговка. Мы сейчас ее пришьем на короткую деталь. Можно взять красивую деревянную пуговицу. Кто любит блестящее, можно взять золотистую пуговку. Я вот взяла кожаную пуговку. И мы сейчас пришьем нашу пуговицу. Так, а знали ли вы, что дирекция Гамбургского зоопарка постоянно выплачивает посетителям за утерянные очки? Спросите вы, а при чем тут очки? Оказывается, рядом с обезьяньим вольером есть надпись «Берегитесь обезьян, они воруют очки». Люди, когда наклоняются почитать эту надпись, обезьяны эти очки с носа посетителей и уворовывают. Вот какая интересная традиция в этом зоопарке. Так, вот мы с вами сделали. Сейчас сделаем вырез для пуговки. Ну-ка, сейчас померяем. Прекрасно. Ну и, конечно же, мы используем вот такие пластиковые очки, чтобы украсить наш чехольчик. Вот так вот. Вот какой очаровательный чехол мы с вами сделали всего за 5 минут. И очки у нас с вами будут в порядке. И цвет розовый, девчачий. Вот какая прелесть. Это все, что мы успели сделать с вами сегодня. С вами была передача «Интерьерные штучки» и Наталья Джоева. До свидания. Դարտար կնամնա ալավար դարայսում խորզիրստուն ամանրտա բոզունամ ստոլթանան ծբոցատակոտոյ ավունմա կասամ գորասկոբմա. Фэс овен.
Garoskop zaga xilkai mada udunan abun dahi maravdis afta bira khuzdarudzan. Appana zukhmid bil khudga kuay و ترواور نفع خزدروزن. دخی آی ورسکن سمه قطق اربینو نگوا. وی بست دخی مرکز دخیول باکوس. فارون فستمت قطق تنود کرون و دون آبون وی پاید آسکت زگوزسته. گال تیلیتس. ناخور بیرا وارسون بون رازنزن گالن آبون فلا ایو وسم در نففس ممکن زنه. سمه دبینون تدسارد ماسخت سکنای وی تخیبا فلوار اما سسخی بار آواز. فینانسو فرست قطاق درودزن آل خوزون و مگسکاو خیول خدسکه. گورس خو کول کنس آخه ماده ماگم مارا تختسا. فاز زدتم بلیزنیتسی. Стърфандун амацамади сима равналзина нук проектма. Уру магда навидзан. Искайма на юнагайда филдер бонтасцан. Уй фаста дахисан числ барак бун сарас. Катта дадзып помун увад. Изара магазин тил азил наад гурата атиз гукен. Дахицай базайдзина райгундай. Мцбр рак. استمنا یا بر مدبر یخید سای نیت قطعه بازایدن رایگوندی و راست نسارستا وی خرن نقد مال کند زردگن در آدخی بنتون دلزین کودتای بیزنس الخاص چیسته و مدبر تا راز خمتک فرس نصف زرد دکست فدل بالسکوای وی و دکانکورینتا بنتون سز نتوزسته بستون آقاده کن سالم ما ایستاز کتزاک کنای دومبای لیف دنبای قوم باقاده کنا ما کد زور نیکه کد دوارزون آدای ماگیمه آخیتسن دوتر یفسته نقوه آل خزون فدن خستد زورن ارسابر کن دخی اما خادزک تسکن کد تم استفتیک تا ایسکت سیفته و دبونو اما وای نفس خاستر گنه نیسم دخی و زو فخاتای سریش ساده سر هیتا فخاتای دخی وازالزف چزگ دیوا ده پروبلیمات بازایدست دارت فستیه ما و مگسکه چزگ ده زرده واگودزن ایتک خورز. اخصاص گوندن و زست رازدر ده قصه من دارت ده آخم نزنگ قطک تدر. ساردمت سرن خورز کیو ویتسما هینر بامبرستای ویاو ده. ده وارزونا ده ماگی مکردزی راگنیم بارود و تزگن خوز در واید کردزیه که باولا فکات. ترسته ویسی. گاراskop den زوره از سته کنده چی مادانته اما تسوگه و لفنمه. والدایدن نو دارد وسته مفت سوای اوی خزار ما اووخست دور بازای باو لفای. سی راگود سمی دخی فنده. دیم بلته کتس در مستن راگونقه که دمید بلته با خود والدای ماد سوال زغ اما قاست ما راکن نخواست. دخی باخیز فیزیکون کسته. کتس دم سکارپیون. چی در کتس دمس خونزن فنای بنز اما وی که زغنه قوه یا زردم نفت سوزن گنه نیسم بتسو ما آخیزان نخواست خیوارزون زینات تسرن کنه اوید سگدر ده کست قطا جل مغده راگیت بالسمه فند کودتای وی ودزن زردم زوگه اخصا در دمیس اما دفند گدر کنه ده سارد ما ایستی ونزینت ده باخسن فاتخسک ستریلیتس رایسوم فستما تسته ده سفند خوخ سرتل در آکسن سی خورل دنن تسکدر باکنزن آخمن تشچن بوندن را گینالود کستارست سوزن تاغدم بستون راستر سما آرغاو ده آفته اتسک سما اخصای فرسته باکو سیویت خیده خید را سوزن ده انکارنت ده روخ در فودست آفته تاغدر سوزن اسکت ساک ده وارست خابار سغه سکا کازی روگ آبون بون سقه سکا گارمونی قومه و ارمست یخی منه فلما یالوارس و وگاده میمدر. ارمست رافت مگننی سخست کنن راگایت سمه بل سوت سقطاق. برگه خورز وای تاخت کرسوی کویس کتساق ده فینانست پروبلیماته فلا داوت سقطاق خورز من یرکنزن. سمیدن تاس مال و آل خوزون بلختی وی تخیده خیبا خیز تاخت اما انر قدمیتی. دون کالگ ودالی فردی سیدون کالاگن یک اخته یا بن ارده داغوزسته کمپلیمنت اما ورست سوسگ نخسته کفی قصه رازداره وارزو ناده ماگای ود رازدارات ساده ماگای آخم نخسته نیکو مافی قسته ده قدت آفتس دغورت زاگوزسته اما ده کستر فیرو خودزن گنه نیست اما ده خدزارون کوشیت میدک در رایر وزای اونگمه وی بست ده قدت ده فینانسون واور مساراز وی دن آتستک آخشیاک درو کف کسکته ریبی خورزا و نال فوزنه آبون که بازونه ده کسته ده برزونتر بنات مکی را کود توید زدتایه اندر کمندر که و دیس نسانگوند فلو زرس در سته ده فتک اما برنزی نادو بینون تدسار ده سیراک در فستاگ رسته جافته نمد ده اما ده خدزار مفند گدر نکنه افزر نواید کرانا و کنیس ده خدزار اما فستاگ ما ستال تدزورن سفند قطاق در رایدیان ویه بلیت
ميلانام دوما جسكا إيرون نلقوي موك صاحب قوماو قما ایران سالگوی مقام اخمایسم ما که موقع دارم اما اخی ایران خزن دارم ما صاحب ایرون خزن صاحب کت قوماو سقام رازد سما ایرون خزن ما قما قوسا ایران سالگوی مقام اما وما قوم سلگوی مقام قوسا بيم سما قوم قوسا وما نما سلگوی ماگیو آل خطر نراز خریناک اخسای وای یا پسول تداری و نخسه ما يمكن نقوصا واد ندر خرد فين زنيس ندر اخصاد زو ما سغدك زو مانا افتقدي كان چسلای در ورنسا ما ایرون سلگوی مكتوبات ساخم قوما داو مگسكا ایرون سلگوی مك قما ایران سلگوی مگزنش قما ایران سلگوی مگزن یخی وزدان دارن نوجي ما تنگرسو بيزاختاي ما كنت قوما وزدان زيناد وزدان اي كنت قوما يتسكم كنت قوما داو مگسكا قما واسباق اويني براف ديسمون ني داو مگسكا كنت قوما هفته بودگه هفته يتسكم كنت قوما قما spokojni maša maj mozi vakana istenka zagoj vadaj qoma saraza. من چی قوم زغا؟ Kana vazagma kova, kana vazagat kova. خزارن چی قوم زغا؟ Nalgoj mog. اوه بومبرستاد سفالون راس رسته تا زور رسته تا میلانام تنگ رسول زاختای تنگ گستایم زوگتای تزونس از گستایم زوگتای زونن زیخات وارین نستوان اندر ما این تزونس یم زوگتای نستوان گینو الرافية وزونس زرت تساول الرافية والله نه افتم من رازور زين الخد كان وما فقد كنت وما چی؟ گستای وده اوش الرافية فقد كنت خخك ودي واد شما نید هبلگ او بمبگ ملیش کنن خواستن ما؟ من باگب کتا ما خودی و من ماو براز راج ما سمنو گب کتا؟ و من مفتفکاستیش تو فلمن میلانو من افزورن سو مادو و ایرستون قوم بایی و مگر ما کد کس کد بایی و زنیس نخی که با فندوات سوم در وما نخي مجسكو هو نخي مجسكو خورس спасибо молодец ويضلنا اوليفر تفاسيس زورا ونخرزبون اما ولول خاطر خورز رئيسهم تات سواد